अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द इंडोज और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार हैदरी। नाज़रीन, जैसे हम आपको मुसलसल मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे हैं, सियासी और मजहबी तंजीमों के हवाले से आगाह कर रहे हैं, तो अब तक की जो पेशरफ्त है उस हवाले से भी आपको आगाह करते हैं। हुकूमत के लिए मजीद कौन सी परेशानियां बढ़ रही हैं और कौन से मसाइल खड़े हो रहे हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ दीगर तंजीमों ने भी अब मुतालबात शुरू कर दिए हैं और एहतजाज की वार्निंग भी दे दी है। इस हवाले से भी तफसीलात आपको बताते हैं, लेकिन अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले आते हैं नाज़रीन हुकूमत की तरफ कि हुकूमत के लिए जो बड़े मसाइल बन रहे हैं, सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त हुकूमत के लिए है वो ये है कि किसी तरीके से कानून साजी की जाए, क्योंकि कानून साजी का अमल काफी दिनों से रुका हुआ है। जो बिल हुकूमत कसरत राय से कौमी असम्बली से मंजूर करती है वो सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत के बायस मुस्तरद हो जाते हैं और इसी वजह से हुकूमत ने मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला किया था। लेकिन जैसे हम आपको ये बता चुके हैं पहले कि हुकूमत से अब अपोजिशन के अलावा उसकी अपनी इत्तेहादी जमातें दूरी इख्तियार कर रही हैं, तो इस सूरत हाल में हुकूमत के लिए कानून साजी करना कोई ज्यादा आसान काम नहीं है। हुकूमत के लिए सबसे बड़े दो कवानीन हैं जिनके ऊपर हुकूमत जोर दे रही है और कोशिश कर रही है कि ये दो कवानीन वो बहर सूरत मंजूर करवाए। उनमें जो पहला कानून है वो है इंतखाबी इस्लाहात के उन्वान से ईवीएम मशीन का, जो हुकूमत ने मुतारिफ कराई कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसके जरिए वोटिंग हो ताकि धांधली का सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो जाए और ये इल्जामात का सिलसिला खत्म हो। दूसरा जो उनका बड़ा मुतालबा है वो है समंदर पार पाकिस्तानीज की वोटिंग का हक, और उसके लिए तहरीक इंसाफ एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और ये मुतालबात इकट्ठे इसलिए रखे गए हैं कि अगर उसे समझौता करना पड़े ईवीएम के ऊपर तो फिर वो ये कहे कि ठीक है, हम ईवीएम के मामले पर अपोजिशन की जितने तहफुजात हैं उन्हें सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपोजिशन फिर समंदर पार पाकिस्तानियों का हमारा जो बड़ा मुतालबा है उसे तस्लीम करे। तो इस वजह से ये दो बड़े काम इकट्ठे हुकूमत ने करने की ठानी है और इसी मामले पर अब अपोजिशन के साथ हुकूमत के मुज़ाकरात होने हैं। लेकिन इन मुज़ाकरात से पहले हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर लचक दिखा दी है। हुकूमत ने अपोजिशन के कहने पर ही मुश्तरका इजलास को मुलतवी किया और उसमें दूसरी बात यह है कि इत्तेहादी जमातों ने भी ये कहा कि जब तक हम अपनी क़यादत के साथ मुशावरत नहीं कर लेते हम हुकूमत के किसी बिल की हिमायत नहीं करेंगे। दूसरी तरफ सैयद खुर्शीद शाह जैसे ही रिहा होकर आते हैं 2 साल 1 माह और 2 दिन बाद तो वो आते ही एक्टिव हो जाते हैं। वो अपोजिशन खुसूसन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को करीब करने की कोशिश करते हैं। मियां शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान अब तक 5 से ज्यादा मुलाकातें हो चुकी हैं। जेयूआई के साथ पीपल्स पार्टी की 3 मुलाकातें हो चुकी हैं, जिनमें एक मुलाकात मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की है। बुनियादी मकसद ये है कि हुकूमत को टफ टाइम देना और पार्लियामान के अंदर टफ टाइम देना और उसके साथ साथ एक बड़ी तब्दीली लाना। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि तब्दीली आएगी तो नया चेहरा कौन सा होगा। तो नए चेहरे के तौर पर सैयद खुर्शीद शाह का नाम इस वक्त गर्दिश कर रहा है कि शायद सैयद खुर्शीद शाह जो हैं वो कुछ अरसे के लिए वजीर आजम बन जाएं। लेकिन अभी ये बात है, अभी हतमी कुछ भी नहीं है। फिल वक्त अपोजिशन का जो बड़ा जोर है वो ये है कि किसी तरीके से हुकूमत को कानून साजी न करने दी जाए, यानी इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर हुकूमत को कानून साजी न करने दी जाए, वरना इसका नुकसान सबसे ज्यादा अपोजिशन को होगा। और दूसरा मसला है समंदर पार पाकिस्तानीज का। समंदर पार पाकिस्तानीज की वोटिंग, उनकी रजिस्ट्रेशन, उसके ऊपर वर्क पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिलाशुबा बहुत ज्यादा है और उनका समंदर पार पाकिस्तानीज का विंग जो है वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून का वर्क ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इतना ज्यादा वर्क इस मामले पर नहीं है, जबकि मजहबी जमातों खुसूसन जेयूआई का बिल्कुल वर्क नहीं है और जेयूआई इस मामले को तस्लीम करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। इसलिए अभी तक मामला हल नहीं हो पाए। अलबत्ता अब हुकूमत की तरफ से लचक ये दिखाई गई है कि जो मुतालबा अपोजिशन कर रही थी
کہ اب حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوں گے تو جو کچھ اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے یا حکومتی نمائندوں کی طرف سے کہا جائے گا کہ ان امور پر گفتگو کرنی ہے تو وہ تحریری طور پر ہمیں بھجوائے جائیں تاکہ کل کلاں حکومت اس بات سے مکر نہ سکے۔ تو اس وجہ سے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی طرف سے اپوزیشن لیڈر کو باقاعدہ خط لکھا گیا اور اس خط میں مینشن کیا گیا انتخابی اصلاحات کے بل کو، اس خط میں مینشن کیا گیا سمندر پار پاکستانیز کے قانون کو اور دیگر تمام ایشوز کو جو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر طے کرنے ہیں مشترکہ اجلاس سے پہلے۔ دوسرا جو لچک دکھائی گئی ہے، دوسری جس معاملے میں لچک دکھائی گئی ہے وہ ہے الیکشن کمیشن کے ممبران کی تعیناتی کا معاملہ۔ اس کے حوالے سے ایک کمیٹی قائم کی گئی تھی، 12 رکنی کمیٹی تھی، اس میں 7 ممبران تھے حکومت کے اور 5 ممبران تھے اپوزیشن کے۔ اپوزیشن کو خدشہ تھا کہ حکومت اکثریت میں ہے، اس لیے اپوزیشن کی طرف سے جو نام بھی دیا جائے گا الیکشن کمیشن کے ممبران کے لیے اسے کثرت رائے سے ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اس لیے اپوزیشن نے 2 اجلاس بلائے گئے، ان میں سے ایک میں بھی شرکت نہیں کی اور مسلسل مطالبہ یہ کیا کہ جب تک مساوی ممبرشپ نہیں ہوگی ہم اس اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ تو اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے ایک مرتبہ پھر لچک کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور اب 6 ممبران دونوں طرف سے لیے گئے ہیں اور وہ اب خیبر پختونخوا اور پنجاب کے ممبران جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کا فیصلہ کریں گے۔ ناظرین، تیسرا معاملہ تھا کہ حکومت خاموشی کے ساتھ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانا چاہتی ہے تاکہ اپوزیشن جو اپنی میل ملاقاتوں میں رہے لیکن اس کا دھیان اس طرف نہ جائے اور اچانک مشترکہ اجلاس بلا کر قانون سازی کر لی جائے اور اپوزیشن کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ تو یہ بھنک بھی اپوزیشن تک پہنچ گئی اور اپوزیشن نے اپنے تمام ممبران کو اسلام آباد میں جمع کر لیا ہے۔ پیر تک تمام ممبران کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اسلام آباد آ جائیں اور اس وقت تک نہ جائیں جب تک مشترکہ اجلاس نہیں ہو جاتا، اور یہ ہدایات مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی کر دی گئی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کر دی گئی ہیں اور متحدہ مجلس عمل کی طرف سے بھی کر دی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو اپوزیشن پارٹیز ہیں جن میں عوامی نیشنل پارٹی ہے، جن میں BNP ہے، انہوں نے بھی اپنے تمام ممبران کو یہ کہا ہے کہ وہ یہاں پر موجود رہیں تاکہ حکومت کا یہ حربہ ناکام بنایا جا سکے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں قربتیں بڑھ رہی ہیں تو مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف میں بھی جو برف ہے وہ پگھل رہی ہے۔ شہباز شریف اور کاف لیگ کے درمیان ایک اہم ملاقات لاہور میں ہوئی ہے اور اس ملاقات میں پنجاب کی سیاست پر گفتگو کی گئی ہے۔ تو یہ بھی غیر معمولی نوعیت کا معاملہ ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں 20 نومبر کے بعد چیئرمین سینٹ کے خلاف ایک مرتبہ پھر تحریک عدم اعتماد لانے کی منصوبہ بندی جو ہے وہ اپوزیشن کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پنجاب میں تحریک عدم اعتماد عثمان بزدار کے خلاف لائی جائے گی۔ اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور کاف لیگ مل کر منصوبہ بندی کر رہے ہیں، جبکہ وفاق میں چیئرمین سینٹ کے خلاف مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، JUI، BNP، ANP اور ان کے ساتھ جو کاف لیگ ہے اس کے بھی کچھ سینیٹرز نے رابطہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر میرٹ پر سید یوسف رضا گیلانی آئیں گے تو ہم ان کی سپورٹ کریں گے۔ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ اگلے چیئرمین سینٹ کے لیے کیا یوسف رضا گیلانی ہی امیدوار ہوں گے یا پھر اعظم نذیر تارڑ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے اوپر مزید گفتگو جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں اور مسلم لیگ نون میں ہوگی۔ البتہ مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ 15 نومبر کو PDM کا سربراہی اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا ہے، اس میں ان تمام ایشوز کا جائزہ لیا جائے گا اور ایک حتمی لائحہ عمل جو ہے وہ طے کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جیسے ہم آپ کو مذہبی حوالوں سے بھی بتا رہے تھے کہ TLP سے پابندی اٹھانے کے بعد حکومت کے لیے نئے چیلنجز جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اور بالکل وہ چیلنجز آ رہے ہیں۔ مختلف تنظیموں کی طرف سے اب مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ انہیں 15 سال سے 20 سال سے 22 سال سے کیوں کالعدم قرار دیا گیا، اور سپریم کورٹ کی طرف سے جب 2014 میں ایک ریفرنس خارج ہو جاتا ہے تو اس کے باوجود کیوں انہیں بحال نہیں کیا گیا۔ سب سے پہلے بات کریں گے سپاہ صحابہ پاکستان کے حوالے سے، جس کی طرف سے
जैसे ही टीएलपी से पाबंदी उठी थी तो उससे अगले दिन उनकी स्टेटमेंट आ गई थी और ये कहा गया था कि हमारे ऊपर से भी पाबंदी उठाई जाए वरना हम भी एहतजाज करेंगे। और आज सिपाही साहबा पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है और वो वीडियो स्टेटमेंट है और उसमें वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में क्या कहा गया है आप खुद उनकी जुबानी सुनिए। हम मुतालबा करते हैं सिपाही साहबा पाकिस्तान को भी कलादम की फहरिस्त से निकाला जाए। सिपाही साहबा पाकिस्तान को 20 साल पहले एक आमिर और डिक्टेटर ने गैर आइनी गैर कानूनी तौर पे कलादम करार दिया था और फिर उसकी तौसीक के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस दायर किया था जिस पर 2014 में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाते हुए हुकूमती रेफरेंस को खारिज कर दिया था, जिसका मतलब ये था कि हुकूमत का सिपाही साहबा को कलादम करार देना ये किसी तौर पे दुरुस्त नहीं था। हम मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पे अमल करते हुए सिपाही साहबा को कलादम की फहरिस्त से निकाला जाए। और तासुर ये उभर रहा है कि ये इस मुल्क में जब तक कोई एहतजाज नहीं करता, धरना नहीं देता, घरों से नहीं निकलते, तब तक अरबाब इक़्तिदार उनके जायज़ मुतालबात को नहीं मानते। अगर सिपाही साहबा के मुताल्लिक़ भी हुकूमत का यही ख़्याल है तो फिर हम मजबूर होंगे कि हम इस हवाले से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कर सकें। तो नाज़रीन, आपने समाअत फरमाया कि जिस तरह से ये कह रहे थे कि अब हमसे भी पाबंदी उठाई जाए वरना फिर हम भी एहतजाज उसी तरीके से करेंगे जैसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से आखिर में आपको बताता चलूं कि उनके 487 जो मेंबरान थे, जो कारकुनान थे, जो फोर्थ शेड्यूल में शामिल थे, उन्हें फोर्थ शेड्यूल से निकाल दिया गया है। साद हुसैन रिजवी को भी फोर्थ शेड्यूल से निकाल दिया गया है, लेकिन फेडरल रिव्यू बोर्ड का अभी उसके फैसले का इंतजार किया जा रहा है और उसके फैसले के बाद ही साद रिजवी की रिहाई का फैसला किया जाएगा। इस हवाले से मजीद जो भी खबरें होंगी, जो भी अपडेट्स होंगी, हम आपको देते रहेंगे। हमारा चैनल देखते रहिए और अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। शुक्रिया।